Oke, selamat datang kembali di Potrets, podcastnya anak Big Reds. Welcome back to Potrets, Big Reds Podcast. Gue so-soan pakai bahasa Inggris sekarang karena kita lagi spesial. This is the first episode or podcast since we're crowned as Premier League champions finally. Ya. Ini podcast pertama sejak kita dinobatkan sebagai juara Premier League setelah kemarin. Hasil buruk Manchester City di kandang Chelsea membuat Liverpool akhirnya setelah 30 tahun juara Liga lagi. Dan gue nggak sendiri, balik lagi karena this is very special episode in a special occasion with special persons. Gue sama host Infal. Paling. Halo. Ini admin. Ada Adit. Halo, Feb. Febri lahir di bulan apa, Feb? Januari. Balik lagi ke Febri yang lahir di bulan Januari. Kalau ingetin sih. Iya dong, nggak boleh lupa gimmicknya. Oh iya. Iya. Dan finally we've got Big Reds President, Cak Dim. Halo. Setelah kesibukannya nih. Halo, Feb. Selain Cak Dim juga kita ada dua tamu yang sangat-sangat spesial ya. Sangat spesial. Oh ya, sebelumnya mungkin kita ceritain dulu kali ini kenapa hari ini ada hostnya Infal nih, gua nih. Kan biasanya Andre nih. Andre kemana, Andre? Andre masih sibuk party. Sibuk party. Champions party dia masih sibuk. Sampai tahun depan ya, sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Andre party sampai musim depan, sampai kita juara lagi. Amin. And we're with AXA. We have Pak Julian Steimer, Country CEO of AXA Indonesia. Halo Pak. Apa kabar Pak? Selamat malam. Apa kabar? Baik Pak Julian. Bertemu dengan Anda. Terima kasih banyak untuk selamat datang yang keren, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Luar biasa Pak Julian Steimer ini. Dan ada Ibu Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia. How are you, Bu? Baik, Halo Ibu, thank you. apa kabar? Baik Ibu. Thank you for having us here. Of course. Karena Bu. Spesial, karena ini podcastnya spesial banget ya. Kita juga menghadirkan sesuatu yang spesial, yaitu yang tidak terpisahkan dari Liverpool ya. AXA adalah salah satu sponsor resmi dari Liverpool. Seperti yang bisa kita lihat di jersey yang dipakai sama Ibu Niharika dan Pak Julian. Can you show us the jersey? It's very cool jersey, it's training jersey. Really cool training jersey. Boleh minta nggak? Boleh minta. Ada pembagian nggak lu? Anyway, buat kita mau, buat audiensnya, buat penontonnya si Potrets nih, kita tunggu sampai akhir, kita bakalan kasih giveaway ya, Dit ya. Ada voucher nanti akhir kita spesial banget. Giveaway dari AXA. Pokoknya apa? Pokoknya tungguin sampai dengerin sampai podcastnya selesai. Hari ini kita mau bahas apa nih, Feb? Jadi kita bahas pertama adalah kita masih hawa-hawa juara nih, masih hawa-hawa juara terus. Masih juara terus, walaupun kita nggak main gitu, walaupun hawanya mungkin beda ya, juara di atas lapangan dengan juara menunggu hasil lain, tapi tetap aja juara. Tetap aja juara karena 25-an poin kita juara. Kita ke Cadim dulu. Cadim, kita akhirnya juara. Gimana nih Cadim? Normatif dulu aja. Apa ya? Ya memang kurang ini ya, juaranya kurang berkesan karena seharusnya kalau juara tahun kemarin kan kita bisa lihat di kampung halamannya gitu ya. Wah, so Pak Julian dan Ibu Niharika, ini bukan mau sombong ya. This is not to be just for your information. Last year at the very last match of Liverpool in the Premier League, me and Cak Dim was standing in the stadium of Anfield at the Kop End watching Liverpool, and then unfortunately we're not crowned champion there. Gimana Cak? Terus. Ya gitu kan. Tapi ini sebuah prestasi yang luar biasa. Boleh lah 30 tahun, tapi kita punya sejarah terbaru ya. 7 pertandingan sisa sudah juara gitu. Itu rekor terbaru Liga Inggris gitu. Terlepas dari
terlepas dari lamanya kita nunggu ya ternyata itu kesabaran itu ada hasilnya gitu, Chef. Itu yang aku sangat berkesan. Selama 30 tahun orang setia dengan Liverpool gitu. Apapun hasilnya tetap setia dan ya itu. Kata bilang Pak kata-kata yang itu tidak mengingkari hasil ya apa? Apa sih? Usaha tidak mengingkari hasil. Usaha tidak mengingkari hasil. Betul. Usaha tidak mengingkari hasil. Jadi usaha kita bersabar terus tetap support Liverpool apapun kondisinya naik turun dan ternyata ya berbuah manis di akhirnya gitu ya. Gitu, Finally. Ya, mungkin Adit bisa tanya ke Pak. Ngomong-ngomong tentang juara nih ya. Di sini kan tamu kita ada dua nih, ada Pak Julien, ada Ibu Niharika. Pak Julien ini dari Prancis. Prancis adalah juara dunia saat ini. Mungkin 2 kali. 2 kali, Pak. Nah, itu juga sebelum penantiannya sampai tahun 1998 waktu pertama kali juara dunia kan juga lumayan panjang. Dari 1998 ke 2018 juga nggak sebentar juga, 20 years. 20 tahun. Saya selalu I really want to hear from the people whose country is crowned as a world champion, as a World Cup champion gitu. Saya pengen dengar Pak dari Pak Julien gimana sih Pak rasanya punya negara yang juara dunia itu gimana Pak? Biar kita di Indonesia nih tahu gitu rasanya kayak. So we know the feelings. So we know the feeling Pak. How is the feeling? Can you tell us? Do you watch the match or how? Yeah, so selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman Cup Runners. So saya senang sekali bertemu dengan Anda semua malam ini di acara ini sedikit spesial. Saya harap Anda semua selalu sehat-sehat dan hati-hati dengan COVID-19. So kita semua bisa berlawan COVID-19 tapi hati-hati. Kita harus social distancing and so on. So saya baru di Indonesia. Saya dipercaya untuk memimpin AXA, perusahaan asuransi nomor 2 di dunia in Indonesia. And Anda sudah tahu AXA punya bekerja sama partnership dengan Liverpool Football Club sebagai eksklusif partner asuransi untuk Liverpool Football Club. Mohon maaf, saya belajar bahasa Indonesia, tapi saya belum baik bicara bahasa Indonesia. Cukup baik Pak, karena saya dan Febri dan Cak Adim yakin mengerti apa yang Pak Julien bicarakan. So it's very good Pak. Oke, terima kasih. So saya tidak lupa 1998 saya di Paris. So saya orang Prancis. Saya student di Paris and saya harus bekerja untuk prepare test and graduate and so on. Tapi keluar gila Pak. Gila. So dengan teman-teman saya kita lihat TV match, and then we go out to celebrate, to make the celebration. And I can remember we were on the Avenue des Champs-Élysées, totally crowded. And sedang acaranya, saya tidak lupa dengan football, dengan sport, dengan olahraga, you will never walk alone. Dengan sport, dengan olahraga, saya pikir you can feel that every orang termasuk dalam satu keluarga. Ya, luar biasa sekali pesannya Pak Julien. Agak-agak merinding juga nih. You make us goosebumps here, really. Yeah. Because I really want that someday our nation Indonesia has finally. Ya, suatu hari Indonesia harus menjadi juara dunia. Amin.
Junior tapi. And to Ibu Niharika Bu, what's the feeling when Liverpool crowned as a Premier League champions? Maybe you can share the feelings. Absolutely. So, first of all, I wanted to wish congratulations to all the fans who are watching this podcast. Yeah. Thank you, The more we celebrate, the more we celebrate this victory, this momentous victory, the more we will feel proud of what a coveted victory we've had. I think for me, when I heard about the victory after 30 years, just instilled me with so much pride and the feeling of relentless focus that a team could have to pursue something and to finally get it. That is the most remarkable part of this victory. And for me, I also feel that AXA has been rather lucky for Liverpool. So in the month of May, when we became the principal partners and the training kit partners, in the month of May, we did that. And in June, they won the Champions League. And then through this partnership period, they have now won this English Premier League. So I think we are very lucky for LFC, and LFC is very lucky for us. Yeah, maybe AXA is our lucky charm ya. Jimat ternyata jimatnya Liverpool ya. AXA ya. Iya, tahu gitu dari heaven ya. Tahu gitu dari dulu ya. Iya. Dari dulu jadi sponsor. Iya, aduh. And it's an interesting views from Bu Niharika that sorry about relentless efforts that maybe we can back to Cak Dim. Cak, ngomongin tentang usaha yang tak kenal lelah hitungannya gitu. Cak Dim ini adalah salah satu supporter Liverpool di Indonesia juga dari pajak, mungkin banyak juga, yang merasakan juga gelar juara terakhir kita tahun 90 ya? 90. Ya, 90. Nah, waiting 30 years. Yes. What's the meaning of waiting 30 years, Cak Dim? Nunggu 30 tahun, itu banyak banget banyak banget peristiwa-peristiwa dan yang sudah dilewatin Cak Dim, dan kenapa tetap dukung sih? Oke. Selain sekarang jadi presiden Bigres ya. Ya, jadi I love Liverpool FC because not win anything at that time ya. Bahasa Indonesia aja boleh, Cak? Bahasa Indonesia aja, Cak? Boleh. Iya, santai aja, santai aja. 96, sorry, final FA 96. Iya, itu FA. MU lawan Liverpool. Itu Liverpool kalah. Pertama kali kita kalah. Gol Cantona kalah. Di situ malah timbul kenapa saya suka sama tim ini gitu. Bukan karena waktu menang, tapi waktu kalah. Ketika kalah, tim ini kok punya sesuatu yang menarik saya untuk menyintai gitu. Itu di 96. Terus dari situ saya senang Liverpool, belajar filosofi tentang You Never Walk Alone gitu. Dan lagu kebangsaan kita You Never Walk Alone itu kan liriknya bener-bener mencerminkan sebuah harapan gitu. There's a golden sky after the end of the storm. There's a golden sky. Jadi kita boleh jatuh hari ini, tapi suatu saat kita akan bangkit. Tapi nggak tahu kapan. Tapi ada belief di situ. Ada sebuah keyakinan yang pasti akan ada golden sky. Pasti ada golden sky. Nggak tahu kapan. Nah, dari situ nggak tahu. Dari situ aku belajar filosofinya Liverpool. Nggak cuma sekedar Liverpool sebagai klub sepak bola, tapi sebuah filosofi juga di sana gitu. Ada keterpurukan, kita harus bangkit, ada harapan yang harus kita bela, harus ada suatu tujuan yang harus kita capai gitu. Jadi di Liverpool ini selama 30 tahun juara ini, ya ini aku merasa kayak ya ini kehidupanku gitu. Jadi semua passion, semua manis, semua pahit, semua kesedihan, semua kebahagiaan campur aduk di situ gitu. Jadi kalau dibilang 30 tahun rasanya seperti apa ya itu hidup saya gitu. Liverpool adalah hidup saya seperti itu. Wah. Seperti itu. Liverpool is Cak Dim's life.
Luar biasa. Ya bahkan kalau boleh ya, sampai saya punya anak 3 anak laki, perempuan, laki, dan 2 anak saya itu saya namakan, saya panggil dengan dua di Liverpool. Dua tokoh di Liverpool, manajer pertama Bill Shankly dan Bob Paisley gitu. Jadi anak pertama saya panggil Bill, dan karena ketiga saya panggil Bob gitu. Jadi ketika mereka lahir pun kedua orang tua saya bilang, ngapain kamu panggil nama itu gitu. Ya nggak apa-apa, ini anakku gitu. Aku pengen manggil dia gitu. Itu penghormatanku kepada Liverpool seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Jadi saya nggak peduli sama orang tua saya kenapa aneh, anak orang Jawa dipanggil Bill gitu kan, aneh gitu kan. Ya, saya cuek aja gitu. So, Bu Niharika, Pak Julian. Sampai seperti itu gitu. Yeah. Sorry. So this is how LFC really affect on one of its supporters' life. Cak Dims here has 2 sons. His first sons called Bill, from Bill Shankly. And his second son called Bob, from Bob Paisley. Liverpool's legendary. So this actually two Japanese kids who's actually called with a bullet name. Yeah. Yeah. So, but yeah. I think everything needs a passion, like Pachatam, like your passion for Liverpool and for Big Reds is showing when you speak about it. And I think this is the main ingredient to kind of get what has not been attainable as yet. So this is the spirit, I think, which binds all of us together in one partnership. Yes. Yeah, agree. Yeah. And maybe to Pak Julian, Pak, Liverpool haven't won the maybe major trophies in several years, but AXA decided to have a partnership with Liverpool. What's the reason behind that? I believe that you have a very high confidence since we're struggling, yeah, in recent years before we won the Champions League. What's the reason that you AXA have a partnership with Liverpool? Dan so AXA sebagai perusahaan asuransi punya misi untuk melindungi masyarakat Indonesia di Indonesia. So saya bangga sekali karena Liverpool nomor 1 di dunia, juara Eropa, juara dunia klub, ya. Juara dunia, Pak. Premier League and AXA Mandiri juari proteksi dan asuransi di Indonesia, nomor 1 di Bank Assurance dan nomor 2 untuk kesehatan. So dengan Liverpool, dengan AXA adalah success story. Tapi tapi untuk saya adalah alasan yang terpenting untuk partnership AXA dengan Liverpool Football Club. AXA dan Liverpool Football Club bekerja sama untuk memperkuat rasa percaya diri masyarakat Indonesia. Dengan olahraga, kita bisa melebihi batas kita. Dengan asuransi, dengan proteksi, kita punya tools dan services untuk melindungi orang-orang di Indonesia untuk bisa melakukan apa yang Anda mau dan apa yang diinginkan. No, you can. Dan di Indonesia kita bekerja sama juga dengan Ibu Susi Susanti. Ibu Susi Susanti adalah punya role model untuk Indonesia dan untuk memperkuat percaya diri.
And know you can, yakin kita bisa adalah signature yang baru untuk merek AXA dan dengan Liverpool Football Club, dengan olahraga, dengan Ibu Susi Susanti, dengan AXA, saya bisa bekerja untuk melakukan my dream. Oke. Excellent, luar biasa. Jadi Dit, sebenarnya kalau kita lihat gitu partnershipnya AXA dan Liverpool ini nggak cuma soal bisnis, not only not only commercial, but nilai-nilai yang dan di AXA diadopsi ya dan dijadikan satu dan that's the beautiful thing lah ya, because our sponsor AXA really understands value of our club ya, Liverpool. That's very great ya. And if I just can add something dalam bahasa Inggris. Sure, Pak. We decided to sponsor the training kit. Why? Because when you are training, you are working, you are making efforts. You are not alone, you are working with the rest of your team. So you are building what you need to achieve your dreams. And it's exactly what we want to do with our customers. The customers, the Indonesian people, have dreams, projects. Mereka mau melindungi keluarga. If you train, if you work, if you are protected, you can achieve your dreams. Ternyata saya baru tahu ini Pak Julian. Saya baru tahu kenapa AXA memilih untuk mensponsori baju trainingnya gitu. Iya, saya pikir kayak sebatas ya nggak kebagian spot aja gitu kan. Ternyata ada filosofinya loh. Ada filosofinya, luar biasa. Ternyata ada filosofinya. Dan filosofinya bagus sekali ya. Kalau tadi teman-teman juga udah dengar dari Pak Julian sendiri bahwa emang ini tidak hanya sekedar AXA ya sponsorin training kit gitu, tapi ada cerita dan ada filosofi kenapa AXA mensponsori training kit dari Liverpool gitu, dan itu ceritanya tadi bagus sekali filosofinya ya. Dan mungkin kita juga bisa dengar dari Ibu Niharika kali ya. Ibu Niharika, maybe you can tell us more about passion. What is your view about this spirit, about the philosophy that Pak Julian have already told us, and the passion that actually Cak Dim and maybe lots of Liverpool supporters in Indonesia and around the world has shared? Because what is your view with this spirit, Ibu Niharika? So thank you for the question. I think for me, passion and real intention can drive mountains. So you don't really need a lot going on for you if you have the right intention, focus, and passion. And I think this is what brings the two iconic brands like AXA and Liverpool together. Because I think in their pursuit for achieving, they are quite similar. The perfect embodiment of people who believe that everything is possible, and that who believe that passion and hard work can bring anything to us. So what we said, the know you can is the real brand promise of AXA. And I think somewhere you will see the semblance with the Liverpool philosophy also, which says you never walk alone. And with us, know you can is the confidence, is the kind of spirit of self-belief we want to inculcate in all our partners and employees and our customers, to say that with AXA, you will never walk alone. With Liverpool, you will never walk alone, but we will take care of all your protection needs, whether it is about health, whether it is about taking care of your parents, or it is about the education of your children. Achatam, I'm saying for you, education plan for your children, Yapa, don't forget AXA. So we are here to take care of all your needs. Why? And why does this become important? Because dream
the value and the spirit of dream is very important here, Pa. And if we can give you the self-belief that a good life is within your reach, all your goals are within your reach, albeit a little bit of planning. And this is the spirit of AXA that we want to do. We want to provide the peace of mind to all our customers when everything is taken care of, financial protection, health, your legacy planning. When all these basic needs are taken care of, then you can dream of bigger things in life. And this part of giving confidence to dream big in life, this part of them having the self-belief that everything is within your reach, is the philosophy and the spirit and the passion that brings these two partners together. Great. Amazing, yeah. If we can summarize that. Ya, kalau bisa kita kalau bisa kita simpulkan ya, Feb ya. Kita simpulkan tuh brand promise-nya AXA nih, Know You Can-nya tuh percaya kalau misalnya sukses kuncinya dari kemauan sendiri dan dari keyakinan diri. Sama kayak Liverpool sekarang, dari keyakinan segala macam. Dan tadi Bu Niharika ngomong tentang anything is possible for those who believe. Itu mirip banget sama banners-nya waktu itu di The Cop ya, Cak Dim ya? Iya. Cak Dim kalau masih inget tuh di The Cop ada banner. Iya, jadi memang semua entah kayak match made from heaven kali ya. Jadi it's always connected dari Liverpool. AXA-nya nih. Kalau benar-benar. Ya, kalau kata orang Indonesia, they're saying from Indonesian people kalau jodoh itu nggak kemana gitu ya. If you're meant to be together, then you will be together, Pak. Kalau jodoh nggak kemana. Mungkin maybe to Ibu Niharika, who as a part of this partnership, what will AXA in Indonesia do to strengthen the partnership? Okay, but through this partnership, we want to have an impact on every segment of the society. So we want to kind of have our impact on not only the mass affluent and the affluent people, but also the underserved and the emerging customer. Now, we know that, Big Reds and Liverpool, they have the biggest fan in Indonesia worldwide. So I think this global partnership becomes very relevant for us here in Indonesia to spread the message of protection, to kind of provide protection in every home of the fan through our campaigns that we do with Big Reds. Yanti and you all worked together on many campaigns in the past, and hopefully we will continue to work in future. Yay. So through this partnership, we want to kind of, thrive and succeed with the right spirit of providing protection at every home of all the Big Reds fans. Yay. This is our ultimate goal. Dicatat tuh yang denger tuh ya. Jadi mungkin Kak Dim juga di sini ada presidennya nih kan. Berarti kita udah denger nih. Habis ini AXA sama Big Reds akan banyak nih kerja sama barengnya yang harusnya kasih manfaat buat member ya Cak Dim ya. Betul. Yo, mungkin Cak Dim ada harapan kali. Kalau gue sih harapannya someday we can bring Liverpool back here. Oh iya, yes. Cak Dim ini loh. For your information, Pak Julian and Bu Niharika, Cak Dim will be recorded in the history as the first president of Big Reds that made Liverpool the EPL champion. Congratulations, Pak Chairman. Congratulations, Pak Yadim. Thank you, Pak. And Pak Yadim. So to support your historic role untuk melindungi anta role model di history tentang AXA dan tentang Liverpool Football Club dan Indonesia, saya bangga sekali karena dengan bekerja sama sama Liverpool Football Club dan AXA, pertama kali adalah advertising untuk AXA, untuk merek AXA dalam bahasa Indonesia di Anfield Stadium
Oh iya bener ya. Makanya bahasa Indonesia. So mungkin saya bisa kasih Anda semua picture atau small video dengan AXA merek advertising dalam bahasa Indonesia di Anfield. Oh iya bener loh. Kalau nonton Liverpool main di Anfield iya bener sih. Yang di iklan pinggirnya adboardnya bahasa Indonesia ya. Ya, tapi pikir editan gitu. Iya, kita pikir we always thought that it's only the television edited. No. Luar biasa sekali. Dan tapi di You'll Never Walk Alone, No You Can dari AXA ini juga di Big Red sendiri ya Cak Dim ya. Itu juga apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kemarin juga kayaknya Big Red juga bikin campaign juga ya Cak Dim ya. Boleh diceritain dikit nggak? Ya, jadi waktu beberapa bulan sebelumnya kan kita berdampak pada COVID semua gitu. Jadi seperti tagline kita yang selalu kita banggakan, You Never Walk Alone. Jadi kita buat semangat bahwa We Never Walk Alone dalam melawan COVID ini gitu. Jadi kita punya tagline We Never Walk Alone, bahwa kita terutama semua member yang ada di Indonesia, baik yang terdampak atau tidak, kita harus melawan COVID-19 ini dengan semangat yang percaya ini akan selesai, ini akan berakhir. Kita akan kembali merayakan Liverpool bersama-sama seperti itu. Jadi kita punya tagline We Never Walk Alone, Indonesia We Never Walk Alone gitu. Jadi kita memberikan semangat pada seluruh di Indonesia bahwa kita nggak boleh kalah dalam keadaan seperti ini. Kita harus tetap menjaga asa bahwa suatu saat ini akan berakhir dan kita akan kembali ke normal seperti itu. Amin. Yes. Kita akan nonton rame-rame lagi. Kita akan merayakan kemenangan Liverpool lagi. Iya. Dan akan sering nih kayaknya ya, sering ya. Activity berbangsa juga ya. And to close this podcast, to close this podcast, what's your last word for our listener, Pak Julian and Bu Niharika? Maybe first from Pak Julian. Ya, terima kasih banyak Pak. Untuk saya adalah specific story tentang Liverpool Football Club dan Indonesia. Saya baru di Indonesia, saya senang sekali tinggal di Jakarta, and saya senang sekali karena unity, being together, never walk alone, termasuk dalam budaya Indonesia. And Anda sudah tahu, persatu tiga kita teguh, percerai kita runtuh. Wah. Yes. Di Indonesia, dengan Liverpool Football Club, dengan olahraga, you will never walk alone. And misi AXA Mandiri adalah melindungi masyarakat, karyawan, orang-orang perusahaan untuk memperkuat social link, social society di Indonesia. And Anda sudah tahu Bill Shankly? Yeah, of course. Yeah. Bill Shankly adalah trainer yang famous, yang terkenal of the Big Reds. And he knows, he has a beautiful sentence. He said, football is not a question of life or death. And death. It's something more important than that. Yeah. And what adalah yang terpenting, or lebih penting,
sebagai asuransi, AXA Mandiri mau berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. And mungkin last point, saya senang sekali saya bisa hari ini mengucapkan kita mau dengan Liverpool Football Club sesudah COVID-19 crisis, kita mau berorganisasi di Indonesia, di Jakarta, Cop Run. Pertama kali kita bisa berorganisasi di Indonesia, Cop Run. So, keren. Cop Run. Keren. Kita tunggu ya, Pak. Ya. Kita Indonesia, Pak ya. Nanti ada pemain yang datang ke Indonesia, Pak ya? Atau legend yang datang ke Indonesia di Cop Run, Pak? Ya. Gerard, Pak. Request Gerard, Pak. So, teman-teman, Indonesia, Liverpool Football Club, AXA Mandiri, mantul, teman-teman. Mantap betul. Aduh, lihat nih mainnya di mana ya? Tahu mantul juga. You learn a lot about Indonesia ya, Pak ya? Ya, Pak Julian ini sering naik Gojek kayaknya nih. And Bu Niharika, what's the last word for our listeners? Okay, so I think, like I said, it's quite a momentous victory for us. So the more we celebrate, the less it is, I guess. We can go on celebrating this for times to come. After all, it is such a well-earned victory for us. I think the spirit of one big family is very obvious. And I'm not a big football fan. I'm a football illiterate, Papa, so maybe I to understand more. But I can tell you that with this unique partnership, I'm so lucky that I've already met, I've had an opportunity to meet the LFC legends like Waldemar Schmeiser when he was here, Phil Babb when he was here. So I have not been to Anfield personally, but we had the opportunity to send our employees, our partners and our distributors and customers there. So a lot of videos when the victory happened, I saw our customers putting their video from Anfield. So it is a very, far-reaching partnership that starts from Anfield to Paris and comes back to Indonesia. So it's a feeling of a Keluarga Besar, like a big family that puts us together with the same spirit of know you can, spirit of that you would never walk alone, and the spirit of relentless focus and dedication that gives us the confidence that everything is within our reach. So I'd like to wish very good health to all the fans and to the people who are listening to this podcast. And I know this is just the beginning of the spree of victories, LFC is going to have. And I think this partnership of AXA and LFC will bring more glory to clubs like Big Reds and to partners like AXA. Amin. And thank you very much. Terima kasih semuanya. Terima kasih Cak Dim. Terima kasih Pak Julian. Terima kasih Harika. Thank you. And thank you to the professional host today. We're not professionals. We're just beginner, Bu. Febri is just beginner, and I'm only like the I'm not even the host here. Yes, I'm the substitute here. Super sub. Remember, we all are beginners in some journey. So, thank you so much, Pak Julian Steimer, Country CEO AXA Indonesia, and Bu Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia. So, jadi tadi untuk teman-teman anak Big Reds, ada kampanye AXA Know You Can. Kemudian dengan DNWA-nya Liverpool ya. Dan Bapak-Bapak, kita tidak bisa selesai tanpa sedikit musik. Uy. Right. So,
with music from Pak Julian. With, yes, it's a very kind music from Pak Julian ya. Yeah, we will inform the giveaway, something that. Ada giveaway dari Aksa nih ya. Ada giveaway. Gimana caranya, Feb? Ada satu voucher 250.000 ya, voucher belanja, dan 3 merchandise dari Aksa ya. Ya, dan pertanyaannya adalah tahun berapa Aksa menjalin kerjasama dengan Liverpool? Oke, tahun berapa? Ini sekali lagi ya pertanyaannya ya. Tahun berapa ya, Feb ya? Tahun berapa? Sulit. LFC bekerja sama dengan Aksa. Mulai tahun berapa? Caranya gimana, Feb? Jawabnya, Feb? Jadi jawabnya gampang, tinggal komen di postingan terakhirnya Instagramnya Bigrats, di Bigrats @bigrats_IOLSC. Itu di postingan terakhir, jawab aja, dijawab dengan jawaban, dan udahlah itu aja sih. Jangan lupa mention @Aksa Indonesia. Mention @Aksa Indonesia. Jadi jawaban dan mention @Aksa Indonesia. Satu pemenang, kita tiga pemenang. Ya, 3 pemenang yang jawabnya benar dan paling cepat ya. Tepat. Paling cepat ya, dan paling cepat dan paling tepat. Satu orang akan mendapatkan voucher Rp250.000 voucher belanja. Jadi langsung aja. Nanti juga kita mungkin share di story kali ya, Dit ya, biar yes. Tata caranya. Tapi pertanyaannya eksklusif hanya di sini. Jadi tonton sampai habis dari tadi. Ya. Oke, kita sekali lagi terima kasih Cak Dim, Pak Julian, Ibu Niharika udah share ceritanya hari ini. Kita banyak banget dapat cerita bahwa sekali lagi ya, Liverpool tuh bukan sekedar klub, dan sponsornya pun bukan cuma sekedar mensponsor Liverpool, tapi juga value yang di-share itu luar biasa sekali. Filosofi dan spirit dari Liverpool Loan dan Know You Can dari Aksa benar-benar menjadi inspirasi buat kita semua, di mana kemauan, usaha, dan juga dimulai dengan keyakinan diri itu pasti bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, dan kita juga pasti bisa melangkah lebih jauh seperti Liverpool yang berhasil juara di musim ini, dan musim depan bisa juara lagi. Juara terus. So it's a wrap. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa next time. See you when Liverpool came. Yes, see you there soon. Bye. Bye.